तो भाई मसे तले आपन को बारी ब्लॉक देखी है कि तो बर्तमान मसे पाखापी है आप देखो गछ सब केड़े केड़े है बर्तमान गेट खोलिया बसिक आप देखा तो देखते यहाँ हूँ आमर देखी भेंडी गछ आप पूर्व ब्लॉग जैसे देखिए मसे तले छड़ाई भिडटी यहाँ हूँ भेंडी गछ के छोट छोट पूरा चुई चुई थी एडिके पूरा आसी केटे केटे है देखो पूरा छोट था से पत्र देखाऊनी पूरा एडिके गछ था से एडे है सहित भी आम भेंडी कम है देखो फूल देला प्लस है देखो आप छोट छोट सब भेंडी है देखिए तो भेंडी ये सब जिनस भेंडी है फूल हो फूल भी होपटे आप देखा भेंडी गछ फूल फूल भी है भेंडी तोड़ा हो जाए घरे अच्छे आप देखेबी केड़े केड़े भेंडी है मैंने खाଇବା उपযোଗ सब हो गला यहाँ हूँ काकुड़ी गछ आम काकुड़ी गछ काकुड़ी फूल हो देखो काकुड़ी फूल तो विदिन 1 मंथ रे सब होगा काकुड़ी फूल काकुड़ी बोधे है ना काकुड़ी है ना यहाँ हूँ आम छुई गछ झुड़ंग छुई गछ देखते केड़े केड़े है ना जंदा लग जाए सब देखिए ये सब जंदा लग जाए तो छुई है फूल है तो हो कि दिन भितर यहाँ हूँ आम जह्नी गछ ना नहीं जह्नी तो जह्नी गछ कढ़ भी आईला देखो जह्नी हम कढ़ है देखुचे कढ़ है तो कढ़ है तो फूल हम ना जह्नी जह्नी हो बोधे कड़े जह्नी ना कढ़ कमेंट कर जाना जानी तापर चोड़ंग तो है नहीं एठी गोटे गछ लगे कौन बैगण गछ तो बैगण गछ छोट छोट हो लगे टाइम लगे चुई चुई गछ गुरा बैगण गछ कि दिन गले हम मस लगे यहाँ पोई गछ देखी छोट छोट पोई गछ होता देखते के पोई गछ आमर बढ़िया लगुच पत्र भी बढ़िया सुंदर लगे पोई गछ सब पोई भी है बड़ बड़ पत्र पोई खाली शुकुआ मारिदेव ये पाग दे गोटे तो बिलर पा ना बर्तमान जो भाई वर्षा हो बिलर पा प्रबल चाषबास कार्यक्रम स्टार्ट है देखिपे चाषबास है सब तले रुआ कम भी है सब स्टार्ट चारिड़े सब पानी समस्या दूर हो जाए लगी फूल गछ कि फूल गछ आप जानी गछ नाटा मन पड़नी ये कमेंट कर एटा कौ गछ सुंदर लगुच सहित आमर गेंडू गछ भी सब लगे ये कदली गछ डेढ़ भांगी जास कर छाड़ रोग भेंडी गछ गुड़ा लगी पिजुड़ी आप देखते छोट छोट पिजुड़ी होता है यहाँ हूँ 12 मासिया पिजुड़ी श्रीक्षेत्र आंदी श्रीक्षेत्र ब्लॉक भी अच्छे आप देखिपारे आम प्रमोद दिन आग को श्रीक्षेत्र से सब गछ चारा आप जेको गछ चारा चाहिए आनीपर सब आवेलेबल अच्छे पिजुड़ी गछटा से आनी केटे केटे पिजुड़ी है देख भर्ती पूरा गचर मैंने पिजुड़ी गोटे तले भी पड़ी देख तले पड़ी सब तले पड़ी ये पिजुड़ी हूँ गोटे तो जापर पाची ना कंचा कंचा देखा आ भर पाची थी जापारे खाया देखिए देख देखा देख मुझे कामुड़ी खाई नाली अच्छी कलचा देखा ना नाली मैंने पाची नरम पूरा टे हाल्का कषा हो भल अच्छे नाली हाल्का कषा हो खाए कौन कंचा देखा भर पाचरा कका मुझे कंचा दे पाच पानी क्या
ପିଜୁଳିଟା ପାଣି ଲାଗେ, ମିଠାଟା ଲାଗୁନି ହେଲା। ମିଠା ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମିଠାଟା ଲାଗୁନି। ମିଠା ଆଉ କ'ଣ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ପିଜୁଳି ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଗଛ ଆଣିବି, ମିଠା ଲାଗିବ। ପାଣି କି ଲାଗୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଗଛ ଆଣିବା କିନ୍ତୁ ମିଠା ଲାଗୁଥିବ ଗଛଟା। କେତେ ଗଛ ହେଇଯିବ ଭର୍ତ୍ତି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଛୋଟ ଥିଲା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଲାଣି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଜହ୍ନି ହେଲାଣି। ଜହ୍ନି ହେଇଛି ଏଇ ନୁହଁ, ବଢ଼ିଆ ଜହ୍ନି ହେଇଛି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜହ୍ନିଟା ହେଇଯାଉ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜହ୍ନିଟା ହେଇଯାଉ ତ, ବୁଝିଲ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜହ୍ନିଟା। ଫୁଲ ବି ହେଇ ଜହ୍ନିରେ, କେତେ ଫୁଲ। ଏଠି ଛୋଟ ଜହ୍ନି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଇ ବଙ୍କା ଜହ୍ନି, ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ମ, ସେଇଟା ବଙ୍କା। ଏଠି ହେଇଛି ଜହ୍ନି। ହେଇ ତ ଭାଇ କେତେ ଜିନିଷ ଆମର ଲାଗିଛି। ବଡ଼ ଜହ୍ନିଟା ମୋଟାଟା ପୁରା, ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ମୋଟା ଜହ୍ନି, ବୁଝିଲ। ଏଇଟା ଛଡ଼ା ହେଇଛି ମଞ୍ଜି ରଖା ହବ ବୋଲି, କାରଣ ଏଇଟା ନିଆ ହେଇନି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଲାଣି ମଞ୍ଜି ରଖା ହବ। ସଜନା ଗଛ ଦେଖ, କେତେ ଗୋଟେ ସଜନା ଗଛ ହେଲାଣି ଆମର। ଯଦି ଆପଣ ବାରି ଅଛି, ଚାଷବାସ କରୁନ, ହେଇ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଛୁଇଁ ହେଲାଣି ଦେଖ। ଜନ୍ଦା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ମଣିଷ କ'ଣ ଖାଇବେ। ଜନ୍ଦା ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଛୁଇଁରେ ଆମର, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁରେ। ଠିକ କେତେ ଛୁଇଁ ହେଇ, ପୋକ ଲାଗିଲାଣି ସବୁ। ପୋକକୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବୁଝୁଛ, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ହେଇ ଭର୍ତ୍ତି, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ବି ସବୁ ହେଲାଣି। କାକୁଡ଼ି ବି ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଭାଇ କେତେ ଫୁଲ ହେଇଛି ଆମର। ପ୍ରଜାପତି ବସିଲା ଏଠି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଜାପତି ଏଠି ବସିଲା, ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖଉଛି ପାଖରୁ, ଦେଖ ଏଇଠି, ଏଇଠି ପ୍ରଜାପତି ଆମର ବସିଛି। ଉଡ଼ିଯିବ, ଉଡ଼ିଗଲା ହେଲା। ଏଠି କଳମ ଶାଗ ଦେଖ ଲଗେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କଳମ ଶାଗ। କଳମ ଶାଗ ବୋଧେ ନିଆ ହେଇଛି ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ହଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନିଆ ହେଇଛି। ଡଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଛି, ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇନଥାନ୍ତା, ମାସେ ହେଲାଣି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଛିଡ଼ା ହେଇ ନିଆ ହେଇଛି, ଡଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଛି ଦେଖ। ଡଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଛି। କଳମ ଶାଗ ବି ଆମର ସେଠୁ ନିଆଯାଉଛି। ଯଦି କହିବା କଥା, ବାରି ଭାଇ ଯଦି ଅଛି ତମର, ବାରିରେ ତମେ ଚାଷବାସ କରୁନ, ଲାଭ କ'ଣ। ଘଣ୍ଟାଏ ଖଟିବ, 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟି ଫୁଟିରୁ, ଘରେ ଅଛ, ଚାଷ କର। ମାସେକରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଛ ହେଇଯାଉଛି। କିଣିକି କାହିଁ ଖାଇବ, ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରିବା। ଏମିତି ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା, ଜହ୍ନି ଗୋଟା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କାକୁଡ଼ି, ବାଇଗଣ, କଳମ ଶାଗ, ପୋଇ, ଏତିକି ତ ଦରକାର ଖାଇବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କି, ଏତିକି ହେଲେ ହେଲା, ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମାର୍କେଟରୁ ଖାଲି ବିଲାତି ଆଳୁ ନେଇ ଆସିବ, ଚଟଣି କରି ଖାଇଲ। ତମ ବାରି ଯଦି ଥାଇକି ଯଦି କରିବନି, ଲାଭ କ'ଣ। ଯଦି ବାରି ନାହିଁ, ଟାଉନରେ ରହୁଛ, ଯେ ଟାଉନରେ ରହୁଛ, ଛାତ ଉପରେ କର। ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଛାତ ଉପରେ କରିକିନା ଫଳ ମାନେ ଚାଷ କରିକି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ପନିପରିବା ବାହାରୁଛି, ସେଇଥିରେ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ହବ। ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ, ଟିଭି ଦେଖିଲେ, ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଲାଭ। ଚାଷ ଭାଇ କର, କଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କରିନୁ, ବାପା ବୋଉ କରିଛନ୍ତି, ବାପା ବୋଉ। ମୁଁ ଆସିଲେ ବେଳେବେଳେ ବୁଲିଯାଏ। ଆଗରୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କରେ, କାମ କରେ, ହଣାହଣି କ'ଣ ସବୁ କରେ। ଏମିତି ସମୟ ହେଉନି, ଦିନ ଅଧେ ଆଉଛି, ତା ଭିତରେ ଯାହା ଯେତିକି ହେବ କରିପାରୁଛି। ନକରିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ବାପା ବୋଉ ଏତେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲା କି। ଭାଇ ଚାଷବାସ କର, ବୁଝିଲ ଭାଇ। କହିବା କଥା, ଯଦି ତମର ବାରି ଫାରି ଅଛି, ଚାଷବାସ କରୁନ, ଲାଭ କ'ଣ। ବାରି ନାହିଁ, ଯଦି ସହରରେ ରହୁଛ, ଛାତ ଅଛି, ଛାତ ଉପରେ କର, ଗଛ ଲଗାଅ, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା, ଆଉ ମାସେ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ।
ରହୁଛି, ଚାରିଟା ବେଳେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।